السلام عليكم. في هذا الابيزود هذه غندير الكوريكسيون ديال ليكزامان ديال لا سيسيون نورمال 2017. Bon, l'examen qui coûte une société produit des barils de lessive dont le poids suit une loi normale. Donc, grand X, il y a la variable aléatoire d'origine suit une loi normale. On a identifié la loi de la variable aléatoire d'origine. Le service de contrôle prélève 9 barils. يعني service de contrôle خدا واحد لاطا ديال l'échantillon ديال 9 barils. N est égal à 9. Et constate que le poids moyen est de 5 kg. يعني la moyenne ديال l'échantillon هاد 9 ديال لي باغي عطاتهم واحد لا موين ديال 5 كيلوغرام. هاد 5 كيلوغرام راه هي اكس بار تيغال كيف ما حطينا هنا، وعطاتهم عاوتاني واحد لا فاريونس de 0,0072 كيلوغرام. يعني لا فاريونس دو l'échantillon هي سيغما au carré indice E. قال لك donner un estimateur pour le poids moyen des barils produits par cette société et montrer qu'il est convergent. Bon, X bar est un estimateur, X bar est un estimateur de M. Bon, باش نبينو son billet كي خاصنا نبينو l'espérance de X bar est égal à M. Donc, X bar شحال كيساوي هو la somme ديال XI sur N. Donc l'espérance de X bar est égale l'espérance نعاودو X bar بالعلاقة ديالو هي la somme ديال XI sur N. شنو غنديرو؟ غنخرجو 1 sur N فوا لا somme على برا خارج l'espérance. كيف ما درنا 1 sur N فوا la somme d'espérance de XI. حنا كنعرفو لا somme ديال واحد العدد هي N في هذاك العدد. دونك كتولي 1 sur N فوا N fois l'espérance de XI. نختزلو N مع N تولي l'espérance de X bar est égale l'espérance de XI. شنو هي l'espérance de XI؟ هي M. Donc automatiquement l'espérance de X bar est égale à M. Donc نقولو X bar est un estimateur sans biais de M. دابا غنبينو بأنه convergent. هنا واخا طالبين لنا بأنه بينو غير convergent، من الأحسن الواحد يبقى فهمتي يبينو sans biais عاد convergent. Bon, باش نبينو بان كونفيرجون عندنا لا فاريونس دو اكس اي. خصنا نبينو ديمونستراسيون ضروري ماشي تجي وتحط ليه لا فاريونس دو اكس بار ايت ايغال لا فاريونس نعاودو اكس بار بالعلاقه ديال لا سوم ديال اكس اي سور ان. كيف ما قلنا غنخرجو 1 سور ان فوا لا سوم على برا خارج لا فاريونس، واي عدد خرجناه من لا فاريونس كيترفع او كاري. دونك هي واحد او كاري هي واحد على ان او كاري فوا لا سوم ديال لي فاريونس لا سوم ديال الفاريونس دو اكس اي. حنا كنعرفو كيف ما قلنا لا سوم ديال واحد العدد هي ان في هذاك العدد تولي 1 سور ان او كاري فوا ان فوا لا فاريونس دو اكس اي. نختزلو ان مع ان تبقى لنا 1 سور ان فوا لا فاريونس ديال اكس اي. لا فاريونس ديال اكس اي راه هي سيغما او كاري. دابا شنو غنبينو؟ بان لا ليميت ديال لا فاريونس دو اكس اي لورسك ان طون فيغ بليس لانفيني. صحوها في لي زيبيزود اللي قبل نسيت ما درتش بليس. عندما تقولوا ان لاطاي ديال ليشونتيون البليس لانفيني est égal la limite ديال سيغما او كاري سور ان. كنعوضو لا فاريونس دو اكس بار بالعلاقه ديالها lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 0. شنو كتعني هاد est égal à 0؟ شحال من واحد ما فهمهاش. كل ما كبرات لاطاي ديال ليشونتيون الا ولا فاريونس دو اكس بار كتقرب للزيرو. ندوزو دابا لا كيسيون دو. قالك دوني ان استيماتور pour la variance des barils et montrer qu'il est sans biais. Donc حنا كنعرفو في لا موين كاين غير كا واحد، كاين X bar est un estimateur de M sans biais et convergent, correct et efficace. Par contre l'estimation ponctuelle de la variance كاين deux cas. كاين مي كيكون la moyenne de la population connue كيكون السيغما شابو او كاري هو ليستيماتور ديال لا فاريونس ديال البوبولاسيون. اما ملي كيكون لا موين انكوني كيكون اس او كاري هو ليستيماتور ديال لا فاريونس ديال البوبولاسيون. دونك هنا شنو لا موين ام اي انكوني كيف ما حطيت لكم هنا ام اي انكوني. دونك اس او كاري est un estimateur de la variance de la population. خصنا نبينو بأنه سون بي. دونك نبينو بأن لاسبيرونس ديال اس او كاري égale هنا
carré. La variance de la population كنطلقوا من التعبير la somme ديال xi moins x bar 2 au carré sur la variance de la population est égale q2 avec un degré de la liberté اللي هو n-1. حنا كنعرفوا s au carré est égal la somme de xi moins x bar 2 au carré sur n-1. هنا عندنا التعبير la somme de xi moins x bar 2 au carré غنخرجوه من التعبير تولي la somme ديال xi moins x bar 2 au carré est égal s fois n-1 كيف ما حطينا في التعبير، ونعوضوا la somme ديال xi moins x bar بهذا التعبير ب s au carré moins fois n-1 كيف ما درنا هنا. ملي كندخلوا ليسبيرونس كتحيد هاد كي 2 غتولي ليسبيرونس ديال اس او كاري فوا ان موان 1 على لا فاريونس دو لا بوبولاسيون تيغال ان موان 1. شنو قلنا؟ حنا بغينا نبينو بان ليسبيرونس ديال اس او كاري، دونك نخليو اس او كاري فوا ليسبيرونس وما تبقى غنخرج على برا تولي ان موان 1 سور لا فاريونس دو لا بوبولاسيون فوا ليسبيرونس ديال اس او كاري تيغال ان موان 1 كيف ما درنا هنا. نديو n-1 sur la variance de la population الجهه الاخرى تولي ليسبيرونس ديال اس او كاري ايت ايغال n-1 فوا المقلوب ديال هذا العدد فوا لا فاريونس دو لا بوبولاسيون سور n-1 اختزلو n-1 مع n-1 تولي لنا ليسبيرونس ديال اس او كاري ايت ايغال لا فاريونس دو لا بوبولاسيون. حنا برهنا بان ليسبيرونس ديال اس او كاري ايت ايغال لا فاريونس دو لا بوبولاسيون، دونك اس او كاري ايت ان استيماتور سون بيي دو لا فاريونس دو لا بوبولاسيون. حنا سالينا من الكاستيون نيميرو 2. Donc d'abord on a une question numéro 3. قالك déterminer l'intervalle de confiance pour la moyenne à 99%. حنا كيف ما عندنا M est inconnu et RP l'écart type. كنidentifier la loi de la variable aléatoire d'origine. Puisque l'écart type de la population est inconnu et n inférieur à 30, donc x bar suit la loi student. L'identification de la loi student, il y a grand T est égal x bar moins m sur s sur racine de n suit la loi student. Loi student avec un degré de la liberté n-1. L'intervalle de confiance, la moyenne, c'est créé de la façon suivante. L'intervalle de confiance de la moyenne fois le seuil de confiance de 99% est égal à x bar moins t fois s sur racine de n pour la bande supérieure, la bande inférieure, la bande supérieure x bar plus t fois s sur racine de n est égal à 1 moins alpha. نخرجوا s au carré. S au carré كنعرفوها كتساوي la variance de l'échantillon fois le degré fois le facteur de correction اللي هو n sur n moins 1. حنا عندنا la variance l'échantillon est égal à 0,0072. غنضربوها في لا طاي ديال l'échantillon sur la taille de l'échantillon moins 1. donc 0,0072 fois la taille de l'échantillon هي 9 على n moins 1 هي 8 غتعطينا 0,0081. s هو الغاسين ديال s au carré، دونك هو الغاسين ديال 0,0081 هي 0,009 هي s. دابا غندوزو نجبدو لا فالور دو تي. لا فالور دو تي خاصنا دو زيليمون هو الفا و ني. الفا نخرجوها من لو سوي دو كونفيونس اللي هو 99% تيغال 1 مو الفا، نخرجوها تعطينا الفا 0,01 و ني اللي هي ان موان هو دوغري دو ليبرتي هو 9 ناقص 1 اللي هي 8. نكتبو دابخي لا طابل لا لوا ستودنت اون تروف كو لا فالور دو تي ايغال 3,355. من بعد ما خرجنا التي غنعوضو كل اليمون بالرقم ديالو. غتولي لانترفال دو كونفيونس لا موين في واحد لو سوي دو كونفيونس ديال 99% ايغال لا موين هو 5 موان لا فالور دو تي هي 3,355 فوا اس اللي هي 7,09 على غاسين دو 9 هي غاسين دو ان. لا ميم شوز هنا هي هنا بالبلوس وهنا بالموان ايغال 1 موان الفا. نحسبو بكالكول تعطينا لانترفال دو كونفيونس لا موين في واحد لو سي دو كونفيونس ديال 99% كيساوي 4,8993.
و5,1006. علاش خديت 4 ارقام؟ ديما نقراو قبل ليكزارسيس، راه قال لكم غتاخدوا 4 شيفر ابري لا فيرغول. ديما نقراوها، هذيك الغومارك اللي كيعطيها ديما نقراوها. دابا واخا ما قالش لكم انتربريتي ولا كومونتي، كومونتي باش نيت ما يكون داكشي على حق وطريقه. Il y a 99% de chances pour que soit M la moyenne de la population comprise entre 4,8993 و 5,1060 avec une marge d'erreur est égale 0,1065. هنا ضروري لا مارج ديالو كناخدوها بالقيمه ديالها كامله. حنا خرجنا الانترفال كونفيونس فواحد لو سوي دو كونفيونس ديال 99%. قال لك ديتيرميني ان انترفال دو كونفيونس بور لا فاريونس فواحد لو سوي دو كونفيونس ديال 98%. عندنا لا موين اي انكوني ديال لا بوبولاسيون ما كاينش. دونك الانترفال دو كونفيونس ديال لا فاريونس دو لا بوبولاسيون سيكري دو لا فاصون سويفون اللي هو n moins 1 avec un degré de la liberté ديال n moins 1. كون كان لا موين كوني نضربو غير في n. nu est égal à n. هنا la moyenne inconnue donc نضربو في n moins 1. donc la borne inférieure est égale n moins 1 fois s au carré sur q2 supérieur, ou la borne supérieure est égale n moins 1 fois s au carré sur q2 inférieur est égal 1 moins alpha. خصنا نحسبوا اس او كاري. اس او كاري ديجا حسبناها. نكتبوا d'après la question précédente on a s au carré est égal 0,081. دابا نخرجوا Q2 supérieur. Q2 supérieur خصنا deux éléments, la probabilité ديال Q2 supérieur و nu هو le degré de la liberté. nu اللي هو n moins 1 اللي هي 8 و la probabilité ديال Q2 في واحد ال degré de la liberté اللي هو 8 supérieur égal Q2 supérieur est égal alpha sur 2. alpha خرجناها من عندنا لو سوي دو كونفيونس هو 0.98. دونك هذاك هو 1 موان الفا. دونك الفا هي 0.02. غتولي 0.02 على 2 هي 0.01. هذه هي لا بروبابيليتي ديال Q2 supérieur. دونك ندوزو لا بروبابيليتي ديال ندوزو دابا ل Q2 inférieur. لا بروبابيليتي ديال Q2 inférieur في واحد لو دوغري دو ليبرتي هو n moins 1 اللي هي 8 supérieur égal la Q2 inférieur est égal 1 moins alpha sur 2 اللي هو 0.099. مي غتجمعوا لا probabilité ديال Q2 supérieur ولا probabilité ديال Q2 inférieur غتلقاوها كتساوي 100. ولا هادشي اللي خدمتو بالبورسونتاج. اما الا خدمتو باعداد عاديين تساوي 1. الا ما لقيتوهاش كتساوي 1 عندكم شي غلط غير فهاد لالين فهادي ولا في الفا غلطتو كيفاش جبتو الفا. هاي 0.99 زائد 0.01 هي 1. نكتبو d'après la table de la loi de Q2 on trouve que la valeur de Q2 supérieure est égale 20,09 et la valeur de Q2 inférieure est égale 1,65. donc نجيو نعاودو les éléments الارقام ديالهم. donc intervalle de confiance de la variance de la population في واحد لو سوي دو كونفيونس ديال 98%. n moins هي 8 فوا s au carré اللي هي 0.0081 على Q2 supérieur اللي هي 20.009 ولا بون supérieur هي n moins هي 8 فوا s au carré sur Q2 inférieur اللي هي 1.65 est égal 1 moins alpha. نحسبوها بالكالكول غتعطينا intervalle de confiance ديال la variance de population est égal ابون انفيريور اللي هي 0.0032. هنا راه باقي الارقام انا خديت غير 4 ارقام على حسب اش قال البروف. ولا بون سوبيريور تيغال 0.0392 تيغال في واحد لو سوي كونفيونس ديال 98% تيغال 1 موان الفا. واخا ما قالش كومونتير ان كومونتير. il y a 98% de chance pour que soit la variance de la population comprise entre 0.0032 و
0.0392 افيك ان دوغي دو ليبرتي اللي هو ان موان زي اللي هي 8. بون سالينا من الكاستيون نيميرو 4. ندوزو الكاستيون نيميرو 5. حيت في هاد ليبيزود غندير غير 5 كاستيون ولا سويت غنديرها في ليبيزود اللي من بعد. قال لك كالكولي ان pour estimer la moyenne par intervalle de confiance ديال 99% avec une marge d'erreur inférieure à 0.3 يعني inférieure à 3%. شنو قال لك؟ لو سي دو كونفيونس لا موين 99%. حنا ديجا حسبناها هي 99%. دونك هذيك لا فالور دو تي راه نفس لا فالور دو تي. دونك غنكتبوا لي دابخي بلاتي فين هي هاي 5. عندنا لا مارج ديرور كتساوي تي فوا اس سو راسين دو ان، حيت عندنا كيف ما قلنا في لا كيسيون نيميرو 3 ان لا موين راه كوني و اكس با سوي لوا سودنج. d'après la question numéro 3 on a la valeur de t est égale 3,355. شنو غنجيو نعوضو لا مارج ديرور بالمعطيات ديالها. لا فالور دو تي هي 3.355 فوا اس او كاري هي 0.0 فوا اس هي 0.09 ان غنخليوها فاريابل ونحطو هادي لا مارج ديرور اصغر من 0.3. ما هو التعبير حطيناه. دونك كنشدو 3.355 نضربوها في 0.09 عطينا 0.395 على غاسين دو ان. دونك غنديو غاسين دو ان هنا وغنجيبو 0.03 في بلاصه تولي غاسين دو ان supérieur strictement supérieur à 0.30195 على 0.03. غنحسبوا التعبير في كالكول غيعطينا racine de n strictement supérieur à 10.065. نرفعها او كاري باش نحيدو الجذر ونرفعو حتى هنا او كاري غتولي n strictement supérieur à 101. حنا خرجنا لاطاي ديال ليشونتيون وبهذا كنكونوا سالينا لي 5 كيسيون. يبقى لا سويت في ليبيزود اللي من بعد. اللي فهم يدير لايك، ما تنساوناش بالدعاء وبارطاجيو الفيديو مع لي زوطخ زيتيديون اللي مازال عندهم اشكال في هذا الموديول هذا. اللي مازال ما تابوناش تابونا معانا، واللي فهم يدير جيم، ما فهمش يخلي الاشكال ديالو في كومونتير. وفي امان الله.